बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे देसी बहनों और भाइयों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो बना रहा हूँ वो मैंने कुछ व्लॉग्स देखे और कुछ समझने की कोशिश कर रहा था मैं एक्चुअली कि भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। और इनका सितारा, सलमा, बेबो आंटी और अब असगर, तो इन सब लोगों की बातचीत मैं सुन रहा था और इनके मैंने रीसेंट व्लॉग्स भी देखे और उनको देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो खिचड़ी पक रही है इसका कुछ समझ में आ नहीं रहा। आपको जज करना बड़ा मुश्किल है कि कौन आदमी आपको किस तरफ लेके जा रहा है। मैंने असगर की वीडियो सुनी जो उनकी व्लॉग थी और उन्होंने एक बड़ी डिटेल, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं फॉर श्योर। उसकी वजह यह है कि देखें, जो आदमी बहुत वाज़े तौर पे अपने घर की ख़वातीन को इस तरीके से मीडिया पे लाने के लिए मना करे, उसका आप समझ जाइए ये बात कि उसकी रूट्स बहुत अच्छी है, उसकी जो बेस है वो बहुत अच्छी है और वो एक अच्छे घराने से आ रहा है। अमीर गरीब होना, जाहिल होना, पढ़ा लिखा होना, ये सब एक अलग चीज़ है। लेकिन फैक्ट ऑफ द थिंग इज़ कि अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी यू आर ब्रॉड अप इन अ नाइस वे, आपकी समझ में आएगा कि भाई ठीक है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है और मेरे घर की औरतों को इस तरीके से मीडिया के ऊपर आना जो है वो एक मुनासिब चीज़ नहीं है और मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ। मैंने तीन चार चीज़ें देखी, तो एक तो ये एलिमेंट था जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। दूसरा, मैंने देखें बेबो आंटी जो हैं, बेबो आंटी के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उनको सिर्फ कपड़े धोने के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, जो उनका ख़ानदानी काम है। वो ये जो जिस अंदाज से अपनी केचली चेंज कर रही हैं कि कभी इस तरफ हैं कभी उस तरफ हैं, वो थाली का बैगन जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, उनका यही रहेगा, क्योंकि वो जिस पार्टी को स्ट्रॉन्ग होते हुए देखेंगी ना, वो उसकी तरफ चली जाएंगी। और इन फोकस उनका सिर्फ यही है, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान में लोगों की इनकम सोर्सेज जो हैं वो बड़ी लिमिटेड है और जाहिर सी बात है इस वजह से लोग, ये एक बिल्कुल एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है और आप एक फिनोमेना देख रहे हैं जैसे सितारा का है कि भाई उनकी एक अर्निंग स्टार्ट हुई यूट्यूब से और उन्होंने अंदाज़ लगाया कि दिस इज़ बियॉन्ड बिलीव कि भाई मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, ये कैसे कमा रही हूँ। मैं एक सिंपल सादा सी औरत जो एक बहुत ही लोअर क्लास जो है हमारा जो सोशल बैंड है उससे उठ के आ रही है, मेकअप करती है और पार्लर में काम करती है, छोटी मोटी वीडियोस बनाती है। वो उनका एक इंटरेस्ट है विच आई रिस्पेक्ट लॉट, क्योंकि छोटा बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी एक एफ़र्ट है, दैट्स अ जेन्युइन एफ़र्ट। आप देखें कि वो कब से काम कर रही है, कब से वो ये चीज़ें बना रही है, कब से वो कंटेंट क्रिएट कर रही है, कब से, मतलब इवेंचुअली थिंग्स पिक अप, तो एक टाइम लगा उनको उस जगह पे पहुंचने में जहाँ पे वेयर शी इज़ राइट नाउ। और मैंने व्लॉग देखा, शी सीम प्रीटी नॉर्मल, अभी जो रीसेंट व्लॉग है उनका। और शी इज़ गॉन टू बर्थडे के ऊपर चली गई, अपनी बर्थडे पे जो उनकी फैमिली के अंदर हो रही थी अली की, और उसमें उन लोगों ने जाके काफ़ी इन्जॉय किया। और आप उनकी पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान में लोगों के अंदर ये बड़ी एक मैं देखा है हमारे यहाँ इन जनरल, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, लोग ये चीज़ बड़ी नोट करते हैं कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, आपका घर कैसा है क्या, क्योंकि एक सोशल स्टैचर। मुझे याद आया, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ एक बड़े मज़े की बात। देखिए, मैनी मैनी ईयर्स अगो, मुझे याद नहीं कि कितने साल हुए और मैं किसी के फेवर में या उसमें बात नहीं कर रहा, सोसाइटल चेंज जो है वो देखें आपके कैसे आता है माशरे के अंदर। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि कई साल पहले की बात है कि मैं आई वाज़ वेरी यंग और मैं इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था। तो उन्होंने, उनसे बात हुई कि भाई आप सोशल चेंज के बारे में आपका क्या कहना है, आप किस तरीके से देखते हैं जो हमारा माशरा तब्दील हो रहा है, चेंज आ रही है उसमें। तो उन्होंने बताया कि भाई हम पहले जो एक ज़माना था जिसमें हम लोग रहते थे और हमारे पड़ोस में लोग हों जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, और जो हो तो हम लोग उनसे नहीं मिलते थे इस वजह से कि अगर हमें पता हो कि उनके पास ये पैसा गैर अखलाकी तौर पे आया है, कोई गलत काम करके आया है, कोई स्मगलिंग करके आया है, कोई चोरी करके, रिश्वत से, जिससे भी, तो उन्होंने कहा कि हम अच्छे लोग जो थे उन लोगों को अवॉइड करते थे, इवन दो कि वो लोग बहुत पैसे वाले होते थे और बहुत अमीर होते थे। लेकिन अब सोसाइटी में
یہ چینج آیا کہ اب ایسا نہیں ہوتا. اب لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی مائنر سی آبزرویشن ہے، بٹ دس از اے ویری بگ چینج ان سوسائٹی کہ اب لوگ کاز نہیں دیکھتے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اور بات میرے خیال میں آف ٹریک ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک سوسائٹل چینج جو ہمارے یہاں آیا ہے وہ یہ ہے، اور یہ ایک نیا چینج آ رہا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یوٹیوب جو ہے اس سے ظاہر سی بات ہے آپ بلاگ کرتے ہیں، لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، ٹک ٹاک کر رہے ہیں، اور اس کے جب ان کو چیکس آتے ہیں، آف کورس ہمارے یہاں 200 روپے کا ہے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میرے خیال میں 220 کا پاکستانی روپیہ ہے. تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اتنے ہیومنگس چیکس آتے ہیں ان کو، کیونکہ اگر 1000 روپے کا بھی چیک ہوتا ہے تو وہ کئی ہزار روپے کا ہو جاتا ہے پاکستان میں. اور آف کورس انڈیا میں بھی یہی حال ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی حال ہے. تو اس وجہ سے بھی ایک ٹرینڈ ہے یہ جو کہ جا رہا ہے. اور میں اظہر کی اس بات سے کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں کہ ان کی وائف جس انداز سے دیکھیں، جو آدمی 18 سال سے 20 سال سے سعودیہ کے اندر ہو وہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہوگا. سعودیہ کے جو قانون ہیں اور قوانین جس میں آپ فیملی کو رکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے بڑی ریسٹرکشنز لگا دی ہیں کہ ایک سرٹن آپ کی انکم ہونی چاہیے، اس سے اگر کم ہوگی تو آپ کو وہ فیملی کا ویزا نہیں دیں گے. پھر آپ کے بچے ہیں، آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ بچوں کو پال لیں، تو آبویسلی آپ ایک اچھی جو ہے وہ لائف پرووائڈ کر رہے ہیں، ایک اچھی انکم ہے آپ کی جس کی وجہ سے آپ کی فیملی وہاں پہ ٹھہری ہوئی ہے. اگر ایسا نہیں ہو تو آبویسلی کہ آپ نہیں کر سکتے. تو کویشچن میرا یہ ہے کہ جب فائنینشلی اسٹارو نہیں تھی وہ، ان کا اس طریقے سے ولاگ بنانے کے سلسلے میں آنا، سلمہ کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ان اٹ سیلف ایک بڑی انیوژول سی بات ہے جو کہ بہت کلیئرلی آپ کو یہ بات بتایا تھا کہ جو جو ریزن تھا ان کا اس ساری ولاگنگ میں آنے کا، وہ ایک شہرت حاصل کرنا اور ایک انکم حاصل کرنا تھا. ان کے ہسبینڈ نے بھی یہ بات بتائی اظہر نے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتی. محتاج تو کوئی بھی کسی کا نہیں ہے، محتاج تو ہم سب اللہ کے ہیں. لیکن اگر کوئی بیوی اپنے میاں سے یہ بات اس طریقے سے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے تو اٹ از ویری اور دیکھیں، ہم امریکہ میں رہتے ہیں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، اور یہاں پہ سوسائٹی ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ بہت سارے دیسی گھروں میں جاتا ہوں، میری فیملی سے دوستی ہے جن کی وائفس کام کرتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی نہیں بھی کرتی، اینڈ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے یہاں پہ، اور اس کے لیے کوئی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ماتھے پہ کسی کے شکن نہیں آتی. تو ایک یہ سوسائٹل ڈفرینس ہے جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ویسٹ اور ایسٹ کے اندر. لیکن ہمارے یہاں ابھی تک اس بات کو اتنا مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی عورت کھڑی ہو کے کہے کہ بھئی مجھے کسی کا محتاج نہیں ہونا، اس وجہ سے مجھے کام کرنا ہے، اور مجھے اپنا چینل بنانا ہے، یہ کرنا ہے. اور چینل اسپیشلی دیکھیں اٹس اے ٹو فولڈ تھنگ. ایک تو یہ ہے کہ آپ انکم کی وجہ سے بنا رہے ہیں، دوسرے یہ کہ آپ کو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کیونکہ آپ کو ایک جلن ہے، آپ کو ایک کمپٹیشن ہے کہ میری ایک مجھ جیسی بالکل سمپل میری ایک بہن ہے جو کہ اچانک لاکھوں کروڑوں روپے بنا رہی ہے، اور میں جو ہوں یہاں پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چپ چاپ بیٹھی ہوں. تو اگر یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، تو میری بہن ہے، اور آبویسلی یہ مجھے سپورٹ بھی کرے گی، یہ مجھے بتائے گی بھی. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز کے اندر کچھ باتیں بتائی تھیں، کیونکہ میرے کچھ پرسنل کانٹیکٹس ہیں جن کے تھرو مجھے بہت ساری باتیں وہ پتہ چلیں جو کہ عام پبلک کو نہیں پتہ. اور کچھ یوٹیوبر سے بھی دوستی ہے، انہوں نے بھی کچھ باتیں اس سلسلے میں شیئر کی، اور مناسب نہیں ہے کہ میں وہ آپ کو وہ ڈیٹیلز بتاؤں جو کہ ان لوگوں نے بتایا. لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہر آدمی یہاں پہ ایک حصہ جسے کہتے ہیں نا، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے جھوٹ کا اس سارے ڈرامے کے اندر ڈال رہا ہے، چاہے وہ اصغر ہوں، چاہے وہ سلمہ ہوں، چاہے وہ ستارہ ہوں. کیونکہ ستارہ نے بہت سارے کلیمز کیے آپ کے سامنے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا. بے بونٹی تو خیر میں ان کی بات ہی نہیں کروں گا، ان کی بات اور گدھے کی لات میں کوئی فرق نہیں ہے، بیکاز شی از نو ویئر نیئر. ان کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اس مستی کے اندر آ گئیں کہ او کیمرہ اٹھایا، فون اٹھایا، بات کر لی، 4 لوگوں سے چیزیں دکھا دیں، اینڈ اس طریقے سے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا. انہوں نے بیسکلی ان لوگوں سے تعلق اسی وجہ سے کیا کہ کسی بھی طریقے سے یہ مشہور ہو جائیں. میں اس سلسلے میں بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز میں اس سے اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ریسنٹلی میں نے بلاگس میں اپنے تھوڑا سا ڈفرینس ڈالا ہے، کچھ جوسنگ کی ٹیکنیک بتا دی، کچھ ٹریول بتا دیا، کچھ یہ بتا دیا.
कुछ ड्रामे के ऊपर बात कर ली। लेकिन ये कि इन लोगों का जो मसला है वो मैं अभी रिसेंटली फॉलो कर रहा था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर आदमी इसमें यहाँ पे एक अपना चूरन बेच रहा है। मैं हमेशा से कहता हूँ, और यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे एक ड्रिंक होती है, जैसे हमारे यहाँ नॉरस रोज़ा होता है या टैंग होता है इसमें डाल के, ऐसे ही यहाँ पे होता है कि वो कहते हैं कि जी कूल एड एक ड्रिंक है यहाँ पे जो कि बच्चे पीते हैं, बहुत मीठी सी ड्रिंक होती है कलर्ड। तो हम लोग यहाँ पे ये बात कहते हैं कि जी किसी भी तरीके से कोई भी आदमी जो है वो अपना कूलेड आपको पिलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोग भी अपना अपना कूलेड बेच रहे हैं, और इनका यही टारगेट है कि मैं और आप, हम लोग जो है वो देखें। तो इसका आसान तरीका यही है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये कंटेंट इनका नहीं वैलिड है, तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि फिर बेहतर यही है कि आप इस कंटेंट को ना देखें। अगर इसकी आप दिल शिकनी करेंगे या इसको आप अवॉइड करेंगे, तो इवेंचुअली जो पैटर्न है वो चेंज होगा, और पैटर्न चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को मिस इन्फॉर्म करके एक सोप ओपरा जो चलाया हुआ है, जो ड्रामा जिसको हम कहते हैं कि एक चल रहा है मुसलसल, वो इट नीड्स टू स्टॉप, इट नीड्स टू स्टॉप। रोज़ाना कोई ना कोई स्टोरी आ रही है, और मैंने आपको, या अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हों तो मैंने आपको बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें चेंज होंगी, नॉर्मलाइज होंगी, और आप ये देखिएगा विद इन अ वीक और टू। एक्चुअली मैं तकरीबन 5-6 दिन पीछे था अपनी फोरकास्ट के अंदर, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि वेट एंड वॉच, आपको ये पता चलेगा डाउन द रोड कि इन लोगों की ये सब एक कंप्लीट कहानी थी। आपने नोट किया होगा जैसे पहले अपने हस्बैंड की सितारा ने जो दूसरी शादी करवाई, वो भी एक पूरा एक प्लॉट और एक पूरी कहानी थी, जिसको मैंने बहुत वाज़ेह तौर पे पहले भी डिस्क्राइब किया था। आप सोचें, एक आदमी जिसका बच्चा मर गया, वो अपनी सेकंड वाइफ को अभी तक विलेज में छोड़ के अपनी बीवी के साथ उस बड़े घर के अंदर रह रहा है और नई गाड़ी चला रहा है और उसको पूछ भी नहीं रहा। आई मीन दिस जस्ट टेरेबल। हमको शादी करने की बिल्कुल हमारे मज़हब में इजाज़त है, लेकिन हमको ये भी कहा गया है कि इस शादी में आप बिल्कुल बैलेंस रखें, बिल्कुल इक्वल राइट्स दें दोनों को, और अगर आप नहीं दे सकते तो फिर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बहरहाल इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करूँगा। मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बताऊँगा डाउन द रोड। मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था, तो मेरे पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है, इनके लिए मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। जब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। नई व्लॉगिंग है, नया चैनल है, आपकी शिरकत इसके अंदर बहुत अप्रिशिएटेड है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो है उसको डेफिनेटली प्रेस करें। उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा जब भी मैं कोई कोशिश करूँगा आप तक पहुँचेगी। और डेफिनेटली आपकी इनपुट भी चाहिए। प्लीज़ बताइए कि क्या चीज़ें मिसिंग हैं। मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडिटिंग नहीं करता इसके अंदर और कुछ नहीं करता, और जैसा समझ में आता है कैमरा खोल के बैठ जाता हूँ। तो यकीनन नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।